हाँ वहीं पर सब वो सारे सवाल आपको वहीं मिलेंगे। दारुल ऑनलाइन से मुतालिक कोई सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। 13 साल से कायम हुआ है वो, एक्स मुस्लिम है, एग्नोस्टिक है, क्या है? लेकिन थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है सर। जी, अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज और एकेडमीज देख रहा था इस्लामिक कोर्सेज के लिए, एंड मुझे उसमें दारुल उलूम ऑनलाइन भी मिली। तो मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है कि क्या वो अभी भी एक्टिव है या फिर वो बंद हो गई? नहीं, वो एक्टिव है। आप वहीं पर ये वहां से एडमिन पैन उस पर कंट्रोल से आप भेजिएगा, एडमिन कंट्रोल नहीं बल्कि क्वेश्चन वहां से करके वो एडमिन के पास आ जाएगा हमारे, वो जवाब दे देंगे आपको। अच्छा मुफ्ती साहब, बस 2-3 क्वेश्चन और पूछने थे, फिर वो मैं देखूंगा उसमें, मतलब इसी से रिलेटेड। हाँ वहीं पर सब वो सारे सवाल आपको वहीं मिलेंगे। दारुल ऑनलाइन से मुतालिक कोई सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। अब मुफ्ती साहब दारुल ऑनलाइन आप चलाते हैं? जी हाँ। ये तो मेरे लिए सरप्राइज की बात है। 13 साल से कायम किया हुआ है वो। जी ठीक है भाई। जी मैं ये कह रहा था कि आप उसको कम से कम स्क्रीन पे अपने बता दिया करें कि दारुल उलूम ऑनलाइन है, वरना बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने उसको देखा तो तब जाके पता चला कि उसके मैनेजर तो आप ही हो। बहुत फायदा होगा उससे कि लोगों को पता ही नहीं है कि बीए की और एमए की डिग्री ऑनलाइन पे ली जा सकती है, इस्लामिक कोर्स, इस्लामिक स्टडीज। चले, मैं असल में इस स्ट्रीम को बस इसी काम के लिए रखना चाहता हूँ, किसी दूसरे काम के लिए नहीं। बाकी जिसको शौक है वो सर्च करेगा, पहुंच जाएगा हम तक इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें। ठीक है मुफ्ती साहब। क्या नाम है ये? अशरफुल इस्लाम। जी भाई, अशरफुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम असीर सर। इस्लाम। हाँ जी, बांग्लादेश का नहीं, बंगाली हूँ, इंडिया का हूँ। इंडिया के बंगाली, अच्छा ठीक है जी। सर मेरे को थोड़ा तो तकदीर के बारे में थोड़ा जानना था। मुसलमान है आप? गैर मुस्लिम है? एक्स मुस्लिम है? एग्नोस्टिक है? क्या है? नहीं सर, अभी मुसलमान हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। अभी तकदीर के बारे में तो बात हुई थी ना, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आपने नहीं सुनी? नहीं मैं नहीं सुना है। तो उसको सुन लीजिए। और नहीं, जैसे सर तकदीर तो इंसान का जन्म से लेके मृत्यु तक है ना। देखें, ये तकदीर के ताल्लुक से ये आप अपनी स्क्रीन पर वेट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं, कमेंट हाईलाइट हुआ है। हाँ जी। हाँ, इस कमेंट पे जाइए आप, अभी ऊपर ना चले जाइए। हलाल रुस्टन ने ये कमेंट किया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी तकदीर के एतबार से, और आप वो वीडियो देख लीजिए। तो हो सकता है कि उसके बाद कोई सवाल होगा फिर कभी ज्वाइन करके पूछ लीजिएगा। सर जी मेरा सवाल क्योंकि मेरे भाई तकदीर के ऊपर हम इतनी मर्तबा बोल चुके हैं कि अब लोग बोर होने लगे। सबको याद हो गया हमारे सवाल था मेरा एक, वो सूरह कहफ का एक आयत आया था, वो आयत को पढ़ के ना थोड़ा सा डाउट्स आ गया कि ये बात कैसे लिख दिया यहाँ। जो और जो खिज़िर अलैहिस्सलाम का वाकया है ना, एक बच्चे को जो मार दिया था, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। वो पिछली दूसरी या इससे पहले वाली स्ट्रीम में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, इस पे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मैं चलो मुख्तसर जवाब दे दूंगा। हाँ, तो खज़ीर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को मार दिया, फिर क्या हुआ? तो वो बच्चा जो मार दिया है, तो उसका अगर तकदीर लिखा हुआ है एकदम जन्म से मृत्यु तक, और वो जो अपने बाप को या माता पिता को जो भटकाने वाला था, तो वो काम तो किया ही नहीं है। वो तो बच्चा में ही मार दिया, तो उसका तकदीर तो वहीं तक खत्म हो गया। अच्छा, तो देखें, इसका जवाब ये है कि उस बच्चे की तकदीर में ये बात कुफ्र लिखा हुआ था कि अगर ये बड़ा होगा तो काफिर होगा। लेकिन अल्लाह ताला के, मैं थोड़ा सा इसको एक मजीद मिसाल से देना चाहूंगा, वाज़ेह करना चाहूंगा। एक है इल्म खुदावंदी और एक है तकदीर खुदावंदी। जिस चीज का होना तय है उसका ताल्लुक तकदीर से है। जिस चीज का होना तय है और जिस चीज का, जो चीज हो सकती है लेकिन नहीं होगी, इन दोनों चीजों का ताल्लुक खुदा के इल्म से है। ठीक है, यानी एक चीज हो सकती है लेकिन नहीं होगी या नहीं हुई, वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है। और एक चीज जो हो गई या होगी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तकदीर से है। अब ये अल्लाह के इल्म में था कि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये काफिर होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने खज़ीर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस बच्चे को मार दें।
تو تقدیر میں یہ تھا کہ بچہ بڑا نہیں ہوگا, لیکن علم خدابندی میں یہ تھا کہ اگر بڑا ہوگا تو اپنے پیرنٹس کو کافر کر دے گا. علم جو ہے تقدیر سے وسیع ہے. جی لیکن خضر علیہ السلام تو ایسے کنفرم نہیں تھا, ایسے ہی مار دیا. وہ سوچا ہے کہ ہاں یہ بچہ ایسا کرے گا. نہیں, کون, حضرت موسیٰ یا حضرت خضر؟ ان کو جیسے حکم ملا, انہوں نے مار دیا. لیکن خضر علیہ السلام تو یہ بول رہا ہے کہ ہم کو آشنکا ہوا کہ یہ ایسا کام کرے گا, بڑا ہو کے اس کا وہ اپنا ماتا پتا کو کفر میں پھیلائے گا, تو یہ آشنکا میں ہی مار دیا, تو کنفرم بھی نہیں تھا سر. رک جائیے, میں وہ آیت نکال لیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا, ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ان يُرْهِقَهُمَا کہ یہ اپنے والدین کو جو ہے گمراہ کر دے گا طغیانا و کفرا. اب اس آیت سے آپ نیچے چلے جائیں, آیت نمبر 84, کیا لکھا ہے وہاں, ذرا وہاں پڑھیے گا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ سب میں نے کام اپنی بات سے نہیں کیا, اپنی مرضی میں نے آیا اس لیے کر دیا, خدا کے کہنے سے کیا. تو یہ جو آشنکا ہوئی یہ خدا کو نہیں ہوئی. فخشینا, خشینا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کر دے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو خضر علیہ السلام کو کرنا تھا. وہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہی ہوئے ہیں. اسی کو آیت نمبر 84 میں ہے, وما لکھا ہے وما فعلتہ عن امری. یہ بس بات کرنے کا سٹائل ہے. جی ٹھیک. نہیں سر جی, یہاں تھوڑا سا ایسا لکھا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام کو ہر وشے میں بتایا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی خدشہ میں تھا. خدشہ, ایک منٹ, خدشے کا مطلب کیا ہے؟ آشنکا, مطلب وہ کنفرم نہیں تھا. نہیں, یہ کیسے آپ نے سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں. ایک تو یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے ہی سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا, یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا. قرآن میں یہ ضرور لکھا ہے کہ وما فعلتہ عن امری, جو بھی میں نے کیا وہ خدا کے حکم سے کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو یہ کہا ہو کہ تم اس بچے کو مارو, انہوں نے مار دیا. اس وجہ سے مارا کہ ذہن میں بات آ سکتی ہے بھائی کیوں مارا. ہو سکتا ہے کہ اس لیے اس کو زندہ نہیں رکھنا ہے چونکہ بڑے ہو کر یہ گمراہی کا سبب بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ بڑے ہو کر گمراہی کا سبب بنے گا, اسی کو قرآن نے وما فعلتہ عن امری کہہ دیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم خشیت کا لفظ بولتے ہیں, خشیت کسے, فخشینا, خشیہ یخشا کے معنی کیا آتے ہیں؟ ڈرنا. آپ کو معلوم ہے ڈرنا. ڈر رہا تھا. اچھا, کیا کسی کنفرمڈ ڈینجر سے آپ کو ڈر نہیں لگ سکتا؟ اس میں تو پھر بھی کنفرم نہیں ہے نا, کسی تو کنفرم نہیں کر رہا تھا نا. نہیں, میں اس میں خشینہ کا لفظ ہے, خشینہ ان یرهقهما, خشیہ کا لفظ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کسی کنفرمڈ ڈینجر سے کیا آپ کو ڈر نہیں لگ سکتا؟ کنفرم ڈر والا تو آیت نہیں ہے اس میں. آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا. ایک چیز کنفرم ڈینجر ہے, کنفرم ڈینجر, ٹھیک. کنفرم ڈینجر کیسے بتائیں گے؟ ابھی جیسے جو بالک جو کام کرے گا وہ تو کنفرم ہے ہی نہیں. آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کو کنفرمیشن ان کو نہیں تھی خضر علیہ السلام کو. اور کیسے نہیں تھی؟ آپ نے اس کی دلیل یہ دی کہ اس میں خشینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا کسی کنفرمڈ ڈینجرس چیز سے آپ کو ڈر نہیں لگ سکتا؟ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ تو اگر کنفرم ہوگا تو ڈر ہم کو لگے گا, لیکن اس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے. وہی لگا سر, اس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو خدشہ ہوا, کیونکہ ہم کو سوچ رہا ہوں ہاں ایسا ہو سکتا ہے. بھائی وہ خدشہ ہوا وہ اردو میں کہتے ہیں. یہاں لفظ فخشینا, میں لفظ خشینہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہمیں ڈر ہوا, ہمیں یعنی, اور کفر سے ڈرنا چاہیے. بالکل, کفر جو ہے کنفرمڈ برائی ہے, تو اس سے بالکل ڈرنا چاہیے. تو اس میں تو اور ایک بات آ جاتا ہے نا. میں ایک چیز بتا, جہنم کنفرمڈ بری جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ کنفرمیشن ہے کہ نہیں ایک مسلمان کو؟ ہاں جی, جہنم کنفرم ہے. تو جہنم سے ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ ہاں ڈریں گے. تو بس پھر خشینہ کا لفظ یہی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ڈر کے تو ہم طغیان و کفرا, جس چیز سے ڈرا جا رہا ہے وہ طغیان اور کفر ہے اس بچے کے ذریعے.
तो सर जी वो डर के वजह से हम ऐसा काम भी तो नहीं करेंगे जो काम हमको मालूम ही नहीं है कि ये बच्चा हाँ, ये बात करेगा बिल्कुल या सही नहीं है कि करेगा। डर की वजह से आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर खुदा आपसे कहेगा और आपको पता है कि खुदा ही मुझसे कह रहा है तो आप जरूर करेंगे। तो खुदा इसमें तो नहीं कह रहा है कि हम ऐसा कह दिया। तो खुदा ऐसा ने तो कहा ना बात वमा नहीं है। फालतू अन अमरी, खुदा खुद ही कह रहा है अगली आयत में, हजरत खजीर की जबान से ही कहलवा दिया कि मैंने ये काम खुद से नहीं किया, खुदा के कहने से किया है। सर जी ये कौन सा आयत आप पढ़ रहे थे? अब आप वमा देखते रहिएगा, वमा फालतू अन अमरी आयत नंबर 82 है, ठीक है, उसके आखिर में है। 82 में चलें। है ना? अच्छा ये कमेंट भी हाँ। बड़ा अहम है, रुक जाइए इसको जरा हाईलाइट कर लूं मैं, एक मिनट। ये देखिए, ये डिक्शनरी से उन्होंने निकाला है, वरुब्बमा कीला खशीतु बिमाना अलिमतु, के बाज मर्तबा खशीतु का लफ्ज अलिमतु के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी मैंने जाना। जी ठीक है भाई, चलें अब हम अगले कॉलर को लेंगे, सर- चूंकि